वेटाकुड़ी 2 ग्राम पंचायत के प्रधान माम्पी बर्मन, उप प्रधान दीपक बर्मन समेत कुल 9 पंचायत सदस्य भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए हैं। शुक्रवार सुबह तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसद जगदीश चंद्र वर्मा बसुनिया के सिताई के घर पर उनके तत्वावधान में इन सभी ने भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा। जगदीश चंद्र वर्मा बसुनिया के द्वारा सभी के हाथों में तृणमूल कांग्रेस का झंडा सौंपते हुए उन्हें पार्टी में स्वागत किया गया है, जिससे ये ग्राम पंचायत भाजपा से तृणमूल कांग्रेस के अधीन में चला गया है। আমরা জনগণের প্রতিনিধি, আমরা জনগণ যেদিকে থাকবে আমরাও সেদিকে থাকবো এবং জনগণকে নিয়ে আমরা এবং আমাদের নতুন এমএলএ সাহেব এমপি সাহেবকে নিয়ে আমরা আগামী দিনে ভেটাগুড়ি 2 নম্বর অঞ্চলকে উন্নয়নের জোয়ারে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে আজকে আমরা আমাদের নবগত এমপি সাহেবের কাছে হাত দিয়ে আমরা পতাকা নিয়ে আমরা তৃণমূল পার্টিতে জয়েন করলাম। जानकारी के लिए बता दें कि भाजपा के उम्मीदवार तथा भूतपूर्व राज्य गृह मंत्री रह चुके निश्चित प्रामाणिक का घर भेटागुड़ी उनका सबसे शक्तिशाली जगह माना जाता था। पिछले पंचायत चुनाव में जिसके तहत भेटागुड़ी 1 और 2 दोनों ही ग्राम पंचायत भाजपा ने अपने कब्जे में लिया था, जिसमें से भेटागुड़ी 1 ग्राम पंचायत में कुल 18 पंचायत में से भाजपा 12 पर जीत हासिल की थी, वही तृणमूल कांग्रेस 6 पर जीत हासिल किया था, जिससे ये ग्राम पंचायत भाजपा के अधीन में था। लेकिन मंगलवार लोकसभा चुनाव के परिणाम निकलते ही निश्चित प्रामाणिक के हार के बाद ही ये ग्राम पंचायत तृणमूल के अधीन में चला गया है। प्रधान माम्पी बर्मन, उप प्रधान दीपक बर्मन समेत कुल नए पंचायत सदस्य तृणमूल में शामिल होने पर तृणमूल कांग्रेस के 16 और भाजपा की मात्र 2 पंचायत बचे है। ভেটাগুড়িতে চলতো, আজকে তারা সেই গুন্ডারাজের অবসান হয়েছে, তারা খুশি হয়েছে। তাই আজকে সকাল সকাল উপপ্রধান সহ 9 জন বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য তারা এসে আমার কাছ থেকে আমার হাত থেকে তারা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন। এখানে তৃণমূল কংগ্রেসের যে অঞ্চল কনভেনার এবং দুজনেই আছে জয়েন্ট কনভেনার পরমানন্দ বর্মন এবং সুনীল চন্দ্র রায় সরকার, তিনিও আছে সুনীল সরকার। আমরা তাদের উপস্থিতিতে তাদের দলে অন্তর্ভুক্ত করে নিলাম। আগামী দিনে আমি আজকে কলকাতা যাব, কলকাতাতে ফিরে এসে ভেটাগুড়িকে নিয়ে সবার সঙ্গে আমাদের আরো 6 জন পঞ্চায়েত আছে যারা নির্বাচন জয়ী হয়েছে, 6 আর 9 মিলে আমাদের 15 হলো। এই 15 পঞ্চায়েত নিয়ে আগামী দিনে আমরা ভেটাগুড়ি 2 অঞ্চল প্রশাসন কিভাবে চলবে এটা আমরা ঠিক করব।